আজ্ঞা মোর না আজ্ঞা ডিবরি ये दुनिया ने देते बिले लाइट नहीं थी की करंट नहीं थी की उकिया भी नहीं थी चारि दिग अंधार ही अंधार हेतिर लगी मुई गोटे मोर हाथे चिमनी बनेली और हे दिन सभे लोग मके डिबरी डाकसन मोर भाई के डाकबा के पड़बा मोर भाई गला कुआरे भाई ललठन ए भाई ललठन वेलकम टू राजपुर पूरा ललठन और सेलता के पूरा तल ऊपर कर देला के डगला के ओ डिबरी तुई हां ललठन कहला रे डिबरी पवन असला के सोजे पूरा लिमपुट होते तू तो जानी चुर भाई काना मुई तो हिंदी विषण कानाटा है होय धुका पवन ले मोटा लिमी जैसी माने पुट कर हां पुट करसी हां हेती लगी ललठन थिले डिबरी के टिके साहस बढ़सी तो अब देते धुका पवन ले भी हॉल की चल भी नहीं है तू मोर सेफ्टी नहीं सुने के हां डिबरी बिना ललठन अधूरा बुहागो हेलो भाई तू मुते मजा रथ कहाँ तू डाकलू मुई डाकी छे हाँ हमर गुरु आबा समय हला ना ठीक कहलू हेती लगी मुई तोके डाक देली बेले कहाँ हला कि भाई आसबा बेले टिके मोर काम पड़ी गला तो हाँ। सेती लाइट के लेट ही गला हेले लेट हेला हेले भी कहाँ हला हमर गुरु आसबार अछि हाँ। गुरु आसबार आगरू तो डिबरी रे टिके किरोसिन पकई दे और मोर खेलता के टिके बड़ी बड़ी देसी दे। माने पूरा स्टेज के उजाला कर देबा उजाला माने चारि दिग उज्जला এই দেখ দেখ আমার गुरु सर्प मांगल्य शिवे सर्पार्थ साधिके खंडे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते जय मां काली।
ହେଇ ଲାଠ ନଉଡ଼ିବିରେ ହଁ ଗୁରୁ କୋଉଠି ରହି ତମେ ଖଟା କରୁଛ ଗୁରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଗୁରୁ, ସୁରକ୍ଷା। ସୁରକ୍ଷା ହଁ ଗୁରୁ ହାଇ ଭାଇ ହାଇ କୌଶଳ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ନାହୁଁ କଣ ସେ କରିବ ଗୁରୁ এই জঙ্গলକୁ ଆମେ କାଟି ସଫା କରିଦେବୁ ସଫା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରିନେବ କାହିଁକି ନା এই କୌଶଳ ଦେଶର ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇছে ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁଟା ହେଇ ଛାତି ଭିତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି এই ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେବା ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ଆଉ ଆମେ ବି ହେଇଯିବା ଏ ଦୁନିଆର ଗୋଟାଏ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ, ତମେ ଦି ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ହଁ ଗୁରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ଦନ୍ତ ହଉଛି ମୋର এই ଜଙ୍ଗଲର ନଖ ନଖ ବି এই ଜଙ୍ଗଲର ଆମେ ହଉଛୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା এই ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିଦେବା ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ହଁ ଗୁରୁ এই ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶାଗୁଆ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅ ହଁ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଆମେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ